ठीक है आज का भी पता ठीक है होगा तभी होगा গুলি করবে না গুলি করবে আমাদের নাই দেশে গুলি নাই আমাদের আছে টাকাও নাই सर सर आप सर आप हम इधर नहीं आने देगा और हाई लेवल की मीटिंग होगा आप लोग जो कुछ करना তাহলে আমরাও যেতে দেব না যদি আপনারা যদি নিতে চান নিয়ে যান ঠিক আছে তাহলে আমরা কেন না এই যা বললো পুরো বাংলাদেশ चलिए তাহলে আমরা सर ऐसे कल्याण हाई लेवल मीटिंग होगा तब देगा हाई लेवल मीटिंग होगा चलिए इंडिया में यही है